السلام عليكم تلاميذي الأعزاء، تلاميذ سنة تانية بكالوريا جميع الشعب سواء SVT أو سيونس فيزيك أو سيونس مات. وصلنا للدرس السابع في الشيمي. انتم دابا الآن مستعدين أو مقبلين على الفرض الأول في الدورة الثانية. هاد الدرس هذا كيدخل في الامتحان أو في الكونترول الأول ديال الدورة الثانية. غادي نحاولو نشرحو هاد الدرس هذا اللي هو درس سهل جدا ومهم بزاف. le titre ديال الدرس هو l'évolution spontanée d'un système chimique. اللي غنشوفو فيه comment déterminer le sens d'évolution d'un système chimique. باش نبدا, on considère le système chimique constitué des espèces chimiques A, B, C et D en évolution chimique modélisée par les réactions chimiques d'équation. L'équation ديالنا هي هادي, عندنا A plus B عطينا C ou D. A et B sont des réactifs, C et D sont des produits. Les petits a, petit b, petit c, petit d sont des coefficients stoichiométriques. Le quotient de la réaction, QR pour cette transformation chimique, on a trois cas. Le quotient de la réaction à l'état initial, QR déjà QR égale les concentrations des produits divisé par le produit des concentrations des réactifs, bien sûr à la puissance des coefficients. Quand je vois QRI, QRI, ça veut dire l'état initial. Quand on les concentrations à l'état initial, les concentrations des produits, les C ou D, les coefficients ديالو, ولكن خصنا les concentrations, les valeurs ديالهم à l'état initial. Au cours de l'évolution, QR varie. Les concentrations des produits les réactifs varient. Les concentrations des produits les concentrations des réactifs qui ressortent, donc QR varie. À l'état intermédiaire, au cours de l'évolution, QR égale les concentrations des produits divisé les concentrations des réactifs. À l'état final, QR équilibre à la QR final. Les déjà في الدروس اللي فاتوا هي اللي سميناها كلا كونستانت ديكيليبر. شنو كيوليو لي كونسونطراسيون كيوليو ا ليتا ديكيليبر. هنا كيتزاد ايتا ديكيليبر. هنا لي كونسونطراسيون ا ليتا ديكيليبر. وحنا كنعرفوا ان كيو ار ايكيليبر هو كا اللي هي لا كونستانت ديكيليبر. هنا باش نعرفوا لو سونس ديفوليوشن, يعني دابا هنا نورمالمون باش لو بوت هاد ليكزرسيس هو اذا عملنا واحد لو سيستيم شيميك وعملنا فيه ا وعملنا فيه B وعملنا فيه C وعملنا فيه D. كان في عندنا les produits les réactifs. وبغينا نعرفوا واش la réaction se fait dans le sens 1 اللي هو le sens direct, ça veut dire A ou B réagissent donnant C et D, ou C ou D هما les réactifs اللي عطيونا A ou B ou la réaction se fait dans le sens de le sens indirect. هذا هو le but de هاد الكور هذا. هنا باش نعرفوا le sens d'évolution, il suffit نكونو عارفين la constante d'équilibre. حنا كنعرفوا بأن QRI varie de façon que la valeur de K liée à la constante d'équilibre. Le système évolue spontanément vers l'état d'équilibre. هنا QR إذا كان QRI دائما كيحاول ياخد la valeur de K liée à la constante d'équilibre اللي هي QR à l'état d'équilibre. Si on calcule QRI et le compare avec la constante d'équilibre, on a trois cas. Soit on a QRI inférieur à K, fait le cas هذا QRI inférieur à K, ça veut dire QR خصها كبير باش توصل la valeur de K. Fait le cas هذا le système évolue spontanément dans le sens direct. إما كنقول le sens direct, le sens direct هو le sens A اللي كان عندنا, يعني A او A هنا B كيعطينا, يعني هذا لو سونس 1 اللي هو لو سونس ديريكت كيعطينا سي بلس بوتي دي دي, يعني ليكواسيون ديالنا هي هادي. هذا إذا كان عندنا كيو ار اي انفيريور ا كا. دوزيام كا سي كيو ار اي سوبيريور ا كا. إذا كانت كيو ار اي سوبيريور ا كا سا فو دير بأن كيو ار اي خصها تصغر, يعني الفالور ديالها تصغر. وحنا ديجا شفنا l'expression de QRI, شنو قلنا بأن QRI égale les concentrations ديال CI petit c fois DI petit d
sur la concentration de A initiale petit a fois la concentration de B petit b à l'état initial. Donc, هنا QR إذا كانت supérieure à 4 باش تنقص خص هاد C و D خص يكون لا concentration ديالهم تنقص وهاد A و B خص لا concentration ديالهم تزاد. إذا كان C و D لا concentration ديالهم كتنقص ça veut dire بأنهم دي réactifs. وإذا كان A و B لا concentration كتزاد ça veut dire là ce sont des produits. Donc في هاد لوكا هذا ليكواسيون اللي كتوقع هي أن الرياكتيف هما C و D وكيعطيونا A plus B. Ça veut dire l'équation اللي كتوقع هي في le sens de اللي هو le sens indirect. و troisième cas هو يتحسب لنا QRI ولقينا كيساوي K. دونك في هاد الحالة هادي بأن لو سيستيم نيفولو با علاش لأن ديجا هاديك QR راها كتساوي K ça veut dire في l'état d'équilibre. دونك هذا هو الدرس ديالنا. دونك ممكن نلخصو في هاد الشيما هذا. هذا الشيما هذا عندنا هاد لاكس اللي فيه QR ديالنا وعندنا واحد لا فالور دو كا اللي هي لا كونستانت ديكيليبر. دونك عندنا 3 كا. سي QRI inférieur à K دونك لو سونس هو لو سونس ديفولوسيون هو لو سونس هاد لو سونس هذا اللي كيتسمى لو سونس ديريكت. إذا كان QRI supérieur à K le système ou le sens d'évolution هو le sens indirect أو le sens 2 لاحظ كي كان عندك ليكواسيون فيها لو 1 و 2 بحال اللي كنا شفنا. أو إذا كان QRI إيكال à K في هاد اللوكا هذا لو سيستيم نيفولو با. دونك هنا هذا هو الريزومي ديال الكور ديالنا. دونك الكور هو سهل مفيهش بزاف. دونك لو بوت هو ديما نعرفو لو سونس ديفوليسيون وكيفاش كنعرفو لو سونس ديفوليسيون كنحسبو QRI ديالنا وكنقارنوها مع K وعندنا 3 كا ديالنا. غير هو في لو دوزيام كا قلنا إذا كان QRI inférieur à K دونك لو سيستيم ايفولي في لو سونس 1 كتبقى ليكواسيون ديالنا هي هادي. ولكن إذا كان عندنا QRI supérieur à K وكان لو سونس ديفوليسيون هو لو سونس انديريكت شنو خصنا نعملو؟ خصنا نقلبو ليكواسيون. يعني هادوك لي برودوي يردون بلاص لي رياكتيف ولي رياكتيف يردون بلاص لي برودوي. دونك هنا خصنا نرد بالي مزيان في هاد لوكا هذا خصني نقلب لي بوزيسيون ديال لي رياكتيف وديال لي برودوي. دونك من بعد الريزومي دو كور اللي عملنا ديال ليفولوسيون سبونطاني دان سيستيم شيميك. دونك غادي نعملو هاد ليكزيرسيس غنخرجو هاد ليكزيرسيس انصومبل اللي هو يعطينا فكرة على هاد كومون اوتيليز هاد لو كريتير ديفولوسيون باش نعرفو لو سونس ديفولوسيون ديال سيستيم شيميك. وهاد ليكزيرسيس صراحة اكزيرسيس مزيان اكزيرسيس واعر فيه كلشي شامل. وغادي نخلي لكم لو لين ديالو اذا بغيتو تيليشارجيوه في صندوق الوصف. غير هو كنصحكم دائما في لي زيكزيرسيس قبل ما تفرج لا كوريكسيون ديكزيرسيس او تشوف لا كوريكسيون ديكزيرسيس اول حاجه تيليشارجي ليكزيرسيس واعمل واحد المحاوله بوحدك. حاول تخرج ليكزيرسيس وتعمل ايفور معاه حتى تكمل يعني تعمل جميع المحاولات سواء اللي كاين اللي عاد توفق فيه كاين ما توفقتيش فيه عاد تشوف لا كوريكسيون ديك الساعه باش يبان لك فين عندك النقص وديك المشاكل اللي عندك عاد تحل بوحدها وعاد تحاول تستافد. اما اذا قريتي او شفتي لا كوريكسيون ديريكت راه ما عاد تستافدش بحال اذا كنتي عملتي محاوله عاد شتي لا كوريكسيون. دونك على بركه الله نبداو التصحيح ديال ليكزيرسيس. دونك اول حاجه نبداو نقراو لي دوني ديكزيرسيس هي حاجه مهمه دائما كنحاول نقول لكم ركزوا على قراو مزيان ليكزيرسيس قراو مزيان ليكزيرسيس. هنا عندنا V1 واحد لو فوليوم V1 un volume V1 de solution à cause d'acide méthanoïque. La formule ديالي هي هذه HCO2H 2 concentration apportée la concentration ديالو C1. Donc هنا une solution V2 هاد solution V2 اللي هي 25 ml solution à cause méthanoate de sodium. ميثانوات صوديوم لا فورمول ديالو هي هذه ولكن حنا اللي كيهمنا هو ميثانوات هذا. اذا لاحظتوا هنا لاسيد ميثانويك هنا ليون ميثانوات اللي هو HCO2 CO2- ça veut dire هاد HCO2- هو لا باز كونجوغي ديال HCO2H. دونك هنا عملنا لاسيد وعملنا سا باز كونجوغي. V3 اللي هو 30 ml ديال سوليسيون à cause de chlorure de méthylammonium. هذا اللي كيهمنا هو هاد لا CH3NH3+
de concentration en solidité apportée de concentration de C3 et une solution V4 de volume V4 اللي هو 25 000 de solution à cause de méthylamine اللي هو CH3 NH2 de concentration C4. Donc هنا شوفوا هنا إذا خدينا CH3 NH3 plus هذا وهذا كنلقاو بأن لا ديفيرونس اللي كاينة بيناتهم هو لو H. Ça veut dire بأن CH3NH3 plus هو l'acide و CH3NH2 هو la base ديالو la base conjuguée ديالو. دونك هنا عملنا واحد الميلونج في l'acide و la base conjuguée ديالو و في كاين un autre acide avec leur base conjuguée, sa base conjuguée, pardon. نبداو لي كيستيون. l'acide شنو قال لنا هنايا؟ دونك حنا عملنا ميلونج فيه deux acides et deux bases. خصنا نعرفو شكون هو لو رياكتيف. شنو قالنا هو l'acide méthanoïque réagit avec la base de méthylamine. l'acide méthanoïque هو قال لنا في الأول هو هذا، ها هو l'acide méthanoïque هو هذا مع مرياجة مع méthylamine ها هو. دونك عندنا هذا لو رياكتيف هذا مع هذا. دونك لا بروميير كيسيون غادي نقراو نكتبو أو نجاوبو على لا كيسيون ديالنا. دونك لا كيسيون 1 La question 1, donc l'équation ديالنا هو l'acide اللي عندنا HCO2H AQ bien sûr plus عندنا CH3NH2 يعطينا شنو يعطينا هذا الاسيد اللي هو HCO2H هذا اسيد يعطينا لا باز كونجوغي ديالو هي HCO2- دونك هذا يعطي H بلس لهذا هذا حيت عندنا سي يعطي H بلس لهذا دونك CH3NH2 غادي يولي CH3NH3 بلس l'acide conjugué. هذه la question 1. Deux de la question 2. شنو كيقولنا في la question 2 كيقول calculer la constante d'équilibre associée à l'équation de cette réaction chimique. ونشوفوا لتحت كاين لي دوني. شوف شنو لي دوني اللي عطينا PKA1 ديال لو كوبل الاول اسيد باز و PKA2 ديال لو كوبل الثاني. دونك هذا كيرجعنا للدرس ديال الدرس اللي فات ديال لي ترانسفورماسيون اسيدو بازيك. دونك اذا بغينا نحسبوا لا كونستانت ديكيليبر اللي هي QR équilibre او لا K هي لي كونسونطراسيون ديالاش دي برودوي. عندنا هذا وهذا دي برودوي. دونك هنا نعملو la concentration de HCO2- bien sûr l'état d'équilibre fois la concentration de CH3NH3+ à l'état d'équilibre divisé par la concentration des réactifs les H CO2H à l'état d'équilibre fois la concentration de CH3NH2 bien sûr à l'état d'équilibre. Donc هنا ممكن نرجعو شويه لداكشي اللي كنا كنعملو في الدرس اللي فات. مادام هنا عطينا لي PKA2 دونك غنحاولو ندخلو لي KA. كيفاش غندخلو لي KA؟ غادي نضربو فاش لا كونسونطراسيون دو H3O+ ونقسمو على لا كونسونطراسيون دو H3O+. حيت ديجا حنا كنا شفنا في الدرس اللي فات إذا عملنا ان بتي رابيل شفنا قلنا بأن KA لواحد لو كوبل acide base شنو كيساوي هو la concentration de la base fois la concentration de H3O+ divisé par la concentration de l'acide. هادي كنا شفناها في الدرس اللي فات. دونك هنا ضربنا في H3+ قسمنا H3+ غادي نبينو لو KA1 و لو KA2. دونك هنا إذا شفتو إذا خدينا هذا شوفوا هذا اللي هنا هو لا باز ها H3+ وها لاسيد ديالو. ça veut dire بأن هذا هو KA. خصنا نمشيو لديك اللي دوني اللي عندنا ونشوفو هذا واش KA1 ولا KA2. إذا مشينا لي دوني كنلقاو بأن هذا لو كوبل هذا مسمي A. ça veut dire بأن هذا HCO- في لا H3+ على الاسيد ديالو هذا هو KA1. هذاك اللي يبقى هذا اللي هو لاسيد وهنا لا باز كاينه لتحت H3+ كاينه لتحت.
دونك لا باز H3 بلس كاينين لتحت والاسيد كاين الفوق، يعني هذا إذا خدينا هذا كنلقاو بأن هو لانفيرس مقلوب. دونك هنا بحال اللي غنضربو فوا 1 sur KA2. دونك هنا غادي نلقاو بأن لا كونستانت ديكيليبر K هي KA1 ديفيزي بار KA2. دونك حنا في لي دوني اللي عندنا، في لي دوني هنايا شنو عندنا؟ عندنا لي بي كا ا، عندنا لي بي كا ا. دونك حنا كنعرفو ديجا كنعرفو في الكور، كنا شفنا في الكور بأن كا ا إيكال 10 على بويسونس موان بي كا ا. دونك هنا إذا عوضنا كا ا واحد هو 10 على بويسونس موان بي كا ا واحد، و كا ا دو هي 10 على بويسونس موان بي كا ا دو. إذا عملنا l'application numérique غنعملو 10 على puissance moins pKa1 هي 3,75 divisé par 10 à la puissance moins pKa2 هي 10,56. Si on fait un petit calcul, on trouve que la constante d'équilibre K égale 6,46 10 à la puissance 6. Donc on a la valeur de la constante d'équilibre K d'N. On passe maintenant à la question suivante. La question suivante est la question 3. Donnez l'expression du quotient de réaction, le quotient initial de réaction QRI et calculez sa valeur. Donc la question 3, c'est de calculer QRI. Donc أول حاجة خصنا l'expression. Donc on a l'expression de quotient. عاد قلنا calculer sa valeur. Donc QR, ديما قلنا QR هو les concentrations ديال les produits divisé à la concentration des réactifs. L'équation هي هذه l'équation. Donc la même expression اللي عملنا ديال QR équilibré هو بلاص ما نديرو équilibre غنديرو initial. يعني les concentrations ديال هذا les produits divisé à la concentration des réactifs. Donc QRI égale la concentration des produits اللي هما HCO2- initial fois la concentration de CH3NH3 plus initial divisé par la concentration des réactifs اللي هما HCO2H initial fois la concentration de CH3NH2 initial. Donc هنا هذه l'expression. ولكن إذا بغينا نحسبو la valeur خصنا نعوضو chaque concentration par sa expression. إذا رجعنا لي دوني ديالنا اللي عندنا في l'exercice غنشوفو، شوفو هنايا إذا خدينا HCO2- هو la solution 2. شنو عندنا؟ خدينا واحد لو فوليوم V2 de concentration ديالو اللي هي C2. Donc إذا بغينا نتكلمو على HCO2- غادي نمشيو la solution 2. عندنا le volume V2 وعندنا de concentration C2. Donc la quantité initiale ديالو هي C2 fois V2. ولكن إذا بغينا la concentration ديالو initiale خصنا نقسمو على الفوليوم، لأن la concentration ديال X هي N de X divisé par le volume. Donc إذا بغينا la concentration initiale غنعملو N initial، ولكن تحت غيكون عندنا le volume total علاش عندنا الميلانج fait V1, fait V2, fait V3, fait V4. Donc la concentration ديال HCO2- à l'état initial. Donc la N ديالو هي C2 fois V2 ولكن خصنا نقسمو على الفوليوم total هو V1 plus V2 plus V3 plus V4 fois la concentration ديال CH3NH3+. هو la solution de le volume ديالو V3 solution 3. عندنا V3 de concentration ديالو C3. Donc هذا هو la quantité de matière ديالو initiale هي C3 فاش fois V3 دائما divisé par V1 plus V2 plus V3 plus V4. ندوزو دابا لي رياكتيف. عندنا H هذا HCO2H. La concentration ديالو initiale هي la quantité de matière ديالو initiale divisé par le volume total. Donc هنا la quantité de matière initiale عندنا un volume V1 de concentration ديالو هي C1
Donc la quantité de matériau initiale est C1 fois V1 ou divisé par V1 plus V2 plus V3 plus V4. Ou finalement, la concentration de CH3NH2 est la solution, quatrième solution, donc on a un volume V4 de concentration C4. Donc la concentration initiale de l'eau C4 fois V4 divisé par V1 plus V2 plus V3 plus V4. اللي هو le volume total. Donc هنا puisqu'on a les coefficients بحال بحال عندنا 1 1 1 1 دونك هنا ممكن سامبليفيو. شوف هنا عندنا هذا ممكن يمشي مع هذا وهذا يمكن يمشي مع هذا. دونك شنو غيبقى لنا في ليكسبرسيون ديال كيو ار اي؟ دونك هنا كيو ار اي غادي يبقى لنا الفوق غيبقى لنا سي 2 فوا في 2 فوا سي 3 فوا في 3 والتحت غيبقى لنا سي 1 فوا في 1 fois C4 fois fois V4. Donc, là, il a la valeur. On va faire une petite application numérique. On va remplacer les expressions par leur valeur. Donc, il a C2. C2 déjà donné. C2, il y a 3 10 à la puissance moins 2. V2, il y a 25 millilitres de 25 10 à la puissance moins 3. C3, il y a 2 10 à la puissance 2 10 à la puissance moins 2. V3, il y a 30 millilitres. Ça veut dire 30 10 à la puissance moins 3. 2 le taht. Donc on a C1. C1, il y a 2 10 à la puissance moins 2. V1, c'est 20 millilitres. Ça veut dire 20 10 à la puissance moins 3. C4, c'est 3 10 à la puissance moins 2. Ou V4, c'est 25 millilitres. Ça veut dire 25 10 à la puissance moins 3. Et on peut simplifier. Donc 10 à la puissance moins 3, 10 à la puissance moins 3. 10 à la puissance moins 2, 10 à la puissance moins 2. Moins 3 مع moins 3. Moins 2 مع moins 2. 3 مع 3. 2 مع 2. واش نبقى لنا هنايا؟ بقى لنا الفوق دونك هنا الفوق ممكن هاد 25 نمشي مع 25 وغادي تبقى لنا الفوق 30 والتحت 20. دونك هنا غادي نلقاو بان QRI égale 30 divisé par 20. Donc ممكن simplifier 0. 3 sur 1 هي 1,5. كنكونوا لقينا la valeur de quotient de réaction à l'état initial. On passe maintenant à la question 4. La question 4. Comment évolue spontanément le système chimique? Donc là, il suffit de comparer. Il suffit de comparer QRI مع K. Donc on a لقينا أن QRI égale 1,5 et K déjà لقينا la valeur ديالها هي هذه K 6,46 6,46 10 à la puissance 6. Donc je l'enrôle puisque QRI inférieur à K, donc le système chimique évolue dans le sens direct. Dans le sens direct. On passe maintenant à la question 5. Établir le tableau d'évolution des espèces chimiques. Ça veut dire que c'est le tableau d'avancement d'INA. Donc, on a le tableau d'avancement. On a fait l'équation. On a simplifié. Donc, l'équation d'INA, إذا رجعنا l'équation ديالنا هي هذه. شوفوا l'équation ديالنا. هيا. On a HCO2H plus H3NH2. Donc, on a l'acide méthanoïque, ça veut dire HCO2H plus CH3NH2. Caténa H,
CO2 moins plus CH3NH3 plus. شوف هنا انا خليت هاد لي رياكتيف بلاصتهم ولي برودوي بلاصتهم. علاش؟ لان لقيت بان لو سيستيم ايفولي دون نو سونس ديريكت. لو كنت لقيت العكس كان بحال نقلب. يعني هادو اللي هما في لي برودوي خصهم يكونوا في لي رياكتيف ولي رياكتيف خصهم يكونوا لي برودوي. هادي مهمه بزاف ردوا البال معاها. دونك هنا عندنا ايتا انيسيال، عندنا ايتا انترميديير وعندنا ايتا فينال. دونك هنا ممكن نقسمو هاد لو طابلو بحال هكدا. في ليتا انيسيال كل واحد نعملو ديالو. وردوا البال هنا ما عندناش في لي برودوي 0 علاش؟ لان في ليتا انيسيال كانوا عندنا في ليتا انيسيال كانوا عندنا كاملين، كانوا عندنا لي رياكتيف وعندنا لي برودوي. دونك HCO2H كان عندنا ان فوليوم، كان عندنا ان فوليوم V1 دو كونسنتراسيون C1. دونك هنا غيكون عندنا C1 فوا V1. CH3NH2 هو هذا la quatrième question, la quatrième solution pardon, هي C4 fois V4. HCO2- هو la solution 2 يعني C2 fois V2 واللي بقى لنا هو C3 fois V3. Donc au cours de réaction, donc هنا غيكون عندنا C1 fois V1 moins X, C4 V4 moins X. هنا C2V2 plus X. علاش هذا ce sont des produits. Donc C3V3 plus X. وفي l'état final C1 fois V1 moins X équilibre. C4V4 moins X équilibre. C2V2 plus X équilibre. Ou C3V3 plus X équilibre. هذا هو le tableau d'avancement ديالنا ولا هو la question 5. On passe à la question 6. La question 6 qui on a calculé la valeur de X équilibre. Donc هنا غادي نحاولوا غير نستنتجوا. كيفاش غنستنتجوا؟ غنستنتجوا علاش؟ لأن ديجا لقينا حنا on a K égale قلنا 6,46 10 à la puissance 6. حنا ديجا قلنا في الدرس اللي فات باش إذا كانت عندي K supérieur à 10 à la puissance 4 كنقولوا بأن la réaction est totale. Donc إذا كانت la réaction est totale اش كيعني هذا؟ كيعني بأن x équilibre égale à x max. Donc puisque عندنا K supérieur à 10 à la puissance 4, donc là on peut déduire que la réaction est totale. Donc إذا كانت la réaction totale ça veut dire x équilibre égale à x max. علاش؟ لأن حنا كنعرفو بأن taux égale x équilibre على x max. وإذا كانت la réaction totale كيكون taux égale à 1. Donc automatiquement x équilibre égale à x max. Donc هنا باش نحددو x équilibre il suffit نحددو x max en calculant le réactif limitant. Donc هنا le réactif limitant عندي deux cas, soit يكون HCO2H soit يكون CH3NH2. نحسبوا هادوك les réactifs les X max les deux cas. Si HCO2H est le réactif limitant, شنو غيكون عندنا؟ غيكون عندنا C1 V1 moins X max égale à 0. يعني غيكون عندي X max نسميه 1 كيساوي لنا C1 fois V1. Donc il suffit نعوضو C1 V1 بلا فالور ديالهم. إذا جينا لي دوني كنلقاو V1 اللي هو C1 pardon 2 10 à la puissance moins 2 و V1 اللي هي 20 10 à la puissance moins 3. Donc إذا عملنا un petit calcul غادي نلقاو هنا 4 10 à la puissance moins 4 مول. هذا X max غنسميوه 1. هذا إذا كان l'acide méthanoïque est le réactif limitant. نجيو لهنايا si l'autre réactif عندنا هذا وممكن يكون هذا. Donc CH3NH2 si CH3NH2 est le réactif limitant. اش كيعني هذا؟ كيعني بأن هذا اللي هنا كيساوي 0. ça veut dire بأن
C4 V4 moins X max égale à 0. Ça veut dire X max, ainsi X max 2 égale C4 fois V4. إذا عوضنا les valeurs ديالهم غنمشيو l'exercice اللي donné ديالنا C4 ou 3 10 à la puissance moins 2. V4 il y a 25 millilitres, ça veut dire 25 10 à la puissance moins 3. Donc là, il suffit d'amener un petit calcul. On trouve que X max 2 égale 7,5 10 à la puissance moins 4 mol. Donc X max 1 égale 4 10 à la puissance moins 4. X max 2 égale 7,5 10 à la puissance moins 4. Donc, je l'ai en puisque X max 1 inférieur à X max 2, donc le réactif limitant est هو l'acide اللي هو HCO2H لأنه هو اللي X max ديالو صغير et l'avancement maximal X max égale 4 10 à la puissance moins 4 mol. Donc, X équilibre égale à X max égale à 4 10 à la puissance moins 4 mol. On passe à la question 7. Déterminer le pH de la solution à l'équilibre. Donc, puisqu'on a les pKa, donc ممكن نخدموا بهاد la relation هذه اللي déjà شفناها في الدرس اللي فات. Il y a pH égale pKa plus le log de la concentration de la base divisé par la concentration de l'acide d'un couple acide-base. Donc هنا نخدموا بهاد le couple ديالنا اللي هو CH3 NH3 plus CH3 NH2. Donc هذا هو l'acide وهذا هو la base conjuguée ديالو. Le pKa ديالو سميها le pKa 2. Déjà عندكم معطيه في l'exercice هي 10,56. Donc on va remplacer donc l'expression ديالنا pKa égale pKa 2 plus le log de la base قلنا هي هذه la concentration de CH3NH2 bien sûr à l'équilibre divisé par la concentration de l'acide conjugué اللي هو CH3NH3 plus bien sûr à l'équilibre. Donc là il suffit de remplacer chaque concentration par leur expression à partir du tableau d'avancement d'IN. Donc, il y a la concentration de CH3NH2 à l'équilibre. La quantité de matière de l'état d'équilibre est C4 V4 moins X équilibre. Il y a la concentration de CH3NH3 à l'état d'équilibre est C3 V3 plus X équilibre. Donc, il y a la concentration, c'est le volume. Donc, il y a la base. Et l'acide conjugué ديالو. Donc, il y a C4. La concentration de la base est C4 V4 divisé par le volume total ou V1 plus V2 plus V3 plus V4. Pardon, on a moins X équilibre. Donc, هذا la base هو هذا. وإذا بغينا l'acide conjugué ديالو C3V3 plus X équilibre. Donc, on a تحت C3V3 plus X équilibre divisé par le volume total ou V1 plus V2 plus V3 plus V4. Donc, on peut simplifier le volume total par le volume total. Donc, on va prendre le pH égale le pKa 2 plus log. Il faut prendre C4 V4 moins X équilibre. Ou prendre C3 V3 plus X équilibre. Donc, il suffit de faire une petite application numérique en remplaçant chaque grande sa valeur. Donc, pKa2, il y a 10,56 plus log C4 V4 à 9, les cas C4 il y a 3 10 à la puissance moins 2 fois V4 25 1000 10 à la puissance moins 3 moins X équilibre moins 4 10 à la puissance moins 4 déjà لقيناها في la question قبل.
وعندنا C3 V3. C3 عندنا 2 10 à la puissance moins 2. C3 V3 عندنا 30 millilitres. Donc 30 10 à la puissance moins 3 plus 4 fois 10 à la puissance moins 4. Donc il a maintenant une petite application numérique. On trouve que le pH égale 10. وكنكونوا كملنا l'exercice ديالنا. كنتمنى تكونوا فهمتوا الدرس وفهمتوا كيفاش تطبقوه في لي زيكزيرسيس. دونك انا ناخذكم في الاول ديال الدرس. غادي نخلي لكم ليكزيرسيس الا بغيتو تيليشارجيوه في صندوق الوصف. واذا كان عندكم شي تساؤل او بغيتو نعمل لكم شي درس كيجيكم تلقاو في شي بارتي عندكم فيها مشكل ولا شي حاجه، يكفي تخليوها لي في الكومونتير ديالكم. وكنتمنوا تشجعونا بدي لايك ودي زابوني وبارطاجيو مع اصدقاء ديالكم باش المعلومات تعم. وان شاء الله كنتمنى لكم التوفيق والسلام.